Boss, ang una nyong gagawin boss ay mag-create kayo ng queue list. Dito nyo siya hanapin, sir. Dito sa chase. Pindutin nyo yung chase. Merong lalabas dyan na create queue list. Yan, pindutin nyo yan. Tapos, dito nyo ilagay sa button na walang laman. Bawa dito sa number 10. Magpindot lang kayo sir kahit mga 50 queues sir, mga 50 queues. Pindot lang kayo. Ganito halimbawa sir, 1. May makikita niyo dito sa screen sir kung ilang queues yung naipasok niyo sir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Halimbawa lang sir, nasa mga 33 steps yung gagawin natin sir. Pagkatapos nyan, enter, then exit clear. Pagkatapos nyo gawin sir, punta kayo dun sa tools. Maghanap kayo ng music na gusto nyong i-overture sir. Halimbawa, sample. Meron na tayong music. Pagkatapos sir, punta kayo dun sa time code. Pindutin nyo yung time code. Tapos yung tatlong part na to sir, ito yung pinaka-importante. Pag pinindot nyo tong time code dito sa pangalawa, yan, dapat sir, pindutin nyo yung Winamp time code. Yan, Winamp time code. Tapos yung timer, naka-enable. Tapos yung connected queue list, pindutin nyo yan. Tapos i-click nyo yung queue list nyo na ginawa. Halimbawa dito, yan, mag-highlight yan dito sir. So yan, then exit isang beses. Tapos ito sir, pindutin nyo yun na yung record. Yan, may nakalagay dito sir na press go to record. So pag pindot nyo sa music nyo sir, automatic yan. Automatic yan lalabas dito. Teka lang sir ha. Yan, ito yung music na gagawin. Automatic yan lalabas dito sa ano sir, sa time code nyo. So pagkatapos sir, press go to record. Pag record ng time code sir, o yung pagkat ng music dito sir, dito may nakalagay ito, press go to record. Pindutin nyo lang yung go para maka-record na siya. Yan mo lang yung music niya sir, pakinggan nyo lang. Tapos kung saan tayo pwedeng mag-cut, press ko sir 1, pero ipi-play mo muna yung music. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Halimbawa sir, yun lang. Tapos then enter, exit clear. Yan. Halimbawa sir, tignan nyo sir, paano tignan nyo kung napasok na yung pagkat ng timer na music sir. Dito nyo sir, pindutin yung edit times, then pindutin nyo tong blue button. May lalabas dito sa screen niya sir. Ito sir, ito yung lalabas niya. Ito sir, meron na yung yung time code niya sir. Meron ng oras na nakalagay sir. Pag once na pinili yung music sir, automatic na siya, dandahan siyang lilipat-lipat sir. Yan, play. Yan sir. Yan sir, nagta-time code na yan sir. Oo. Pagkatapos sir, pag ilagay nyo yung program nyo dito sir, i-autoload nyo lang siya sir. Autoload sir. Ito sir, halimbawa sir, pause muna natin. Ito sir, makita nyo siyang autoload. Pagpasok dyan sa meron ka nang na-program dito sir, halimbawa ito, meron tong laman na program mo, pwede nyo siyang ipasok dyan para siya na mismo yung mag-open ng inyong ilaw. Halimbawa ito sir, pag ilagay natin dito, i-highlight mo muna yung una, yan, tapos click nyo to blue button. Yan sir, meron ng laman. Next, highlight nyo lang yan, pindot. Next, highlight nyo, then pindot.
Yan lang sir. Yan yung pag ano ng time code. So meron na yung program sir. Yung program yun, pinasok nyo lang dito. Then i-highlight nyo lang sir. Yung Q5 highlight nyo. Then pindot ka dito sa kahit anong na program mo sir. Ikaw na bahala. Then yun sir, pasok na. Then highlight ulit dito. Yan, highlight. Yan, highlight. Yan, pasok na yan sir. Then enter, exit clear. So, try natin ano sir, i-play yung time code nyo sir. Dito, punta kayo dun sa open workspace window. Dinapin nyo yung time code 1 sir. Yan, itong time code 1. Yan, ito yun. So, pagka-play ng music sir, automatic na yan sir. Sir, automatic na yan sir. Yan. So, yun lang sir. Thanks for watching sir. Tapos, kung may mga katanungan ka lang, tawag ka lang sir. Thank you sir. Thank you.